Alors, je vais vous montrer, on va, pour rappel, voir ce qu'est l'hypnose. Vous en avez entendu beaucoup parler dans dans ce congrès, dans cette conférence. Qu'est-ce que l'hypnose? Мы сейчас быстро пробежимся по вопросу, о котором уже много говорилось на этом конгрессе. Что такое гипноз? Il y a plein de façons de l'expliquer, de la définir. Moi, je vais donner 4 pistes. Есть очень много способов объяснить, определить, что такое гипноз. Я вот остановлюсь на 4 основных явлениях. Et ces 4 pistes sont des réponses intéressantes dans la prise en charge de la douleur et du stress. И вот эти 4 пункта, которые я упомяну, они как раз интересны для использования гипноза в управлении болью и стрессом. L'hypnose, c'est tout d'abord une pratique de l'attention. Прежде всего, гипноз – это практика внимания, внимательности. Et je vais vous montrer tout de suite un tout petit film qui permet de voir à quel point détourner l'attention permet de moduler la perception de la douleur, parfois de la faire disparaître. И сейчас я вам покажу небольшой фильм, каким образом можно с помощью управления вниманием очень быстро избавиться от боли, полностью избавиться. Rappelez-vous, l'attention, quand on a mal ou quand on est stressé, elle est focalisée sur le stress et sur la douleur. Et le but est de défocaliser l'attention pour pouvoir moduler la douleur. Как вы помните, во время стресса или боли внимание все находится в этом очаге, и цель – это убрать внимание с очага боли или стресса. C'est aussi un type de communication. Это также тип коммуникации. Tout à l'heure, c'était évoqué, suggestion positive. Très important de pouvoir utiliser certains mots pour rassurer le patient et éviter d'autres mots. Очень важно, какие слова мы используем, как ранее упоминалось, о позитивных внушениях. И очень важно использовать позитивные слова и избегать других негативных слов. Par exemple, quand on entend dans un soin « Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal », il faut partir en courant. Например, когда говорят «не беспокойтесь, вам не будет больно», это не очень хорошая фраза. Parce qu'on sait très bien que si on a mal ou si on est stressé ou lors d'un soin où la personne n'est pas trop confortable, on n'entendra pas la négation. Потому что мы знаем, что когда человек находится в боли, в стрессе, он не слышит эту приставку отрицания «не». Он слышит, что вам будет больно. Si je vous dis maintenant, ne pensez pas à un éléphant rose, Если я вам сейчас скажу, не думайте о розовом слоне, vous allez penser à l'éléphant rose. Vous aurez le вы будете думать о розовом слоне. On n'entend pas la négation. Он не слышит этого отрицания. Человек не слышит отрицания. Il y a beaucoup de bienveillance quand on dit à quelqu'un ne vous inquiétez pas. On peut dire autrement, soyez tranquille, vous allez rester confortable, ça va bien se passer. Понятно, что фразы «не беспокойтесь», «вам не будет больно», они говорятся с благими намерениями, но можно их переформулировать. Оставайтесь спокойными, вам будет хорошо. L'hypnose, c'est aussi un apprentissage, c'est-à-dire que dans la douleur chronique, les patients, ou dans le stress, les patients vont apprendre à moduler la perception de la douleur et à moduler l'installation du stress. А также гипноз – это обучение. То есть во время гипноза пациент будет учиться регулировать управление стрессом или управление болевыми ощущениями. Et le quatrième point, l'hypnose peut devenir un art de vivre avec l'auto-hypnose. Il n'y a pas besoin que le thérapeute soit à côté dans les événements difficiles de la vie du patient. Le patient peut l'utiliser de façon autonome. А также четвертый момент, что гипноз может для пациента стать образом жизни, частью его жизни в форме самогипноза, когда нету рядом терапевта и что-то случается в жизни пациента, то он может применить эту технику.